Honda CR-V соли барориш 2007 мошин вагон мебошад. Манин намуди бернаи мошин. манин намуд аз қафои мошин дӯстони азиз. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электро, сентр замок, коробкаш автомат, дутта сиденьёи пеша багрев, CD плеер дорад. пробегаш маълум не, калиташ нест. хай ҳозир то ҳадди имкон пробегашам фаҳмида медиҳем дӯстони азиз. ҳолати салони мошин, сиденьёш боз лифт. мана чӣ хеле ки дида истодед, сиденьё лифт. ҳолати салони қафои мошин дӯстони азиз. сиденьёш ҳамаш кожидӣ мебошад. боз мана хеле кам дорад. пробег 165 000 километр. мотор 2.4 сӯзишвори бензин 4VD. расходаш чӣ қадар ко? расходаш 12 литр ва 100 километр. айни замон ҳозир ҳавои хунук бу 12 литр. ҳолати мотори мошин дӯстон. нархи мошин 118 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 900 90 00. дӯстони азиз, зафира об, соли барориш 2004. мана бисёр дар ҳолати хуб. ҳолати балонош эксклюзив. манин намуд аз қафои мошин дӯстони азиз. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электро, коробкаш механик, инҷа CD плеер дорад. заводской опс ёдовар бешин. пробега 367 000 километр дӯстони азиз. мани ҳолати салони мошин. инҷанда монитораш ҳам ҳаст. ҳам оина, ҳам монитор. ҳолати салони қафои мошин дӯстони азиз. мана чӣ хеле ки дида истодед, ҳолати салони қафои мошин. мотор 1.8 1.1 сӯзишвори газ бензин. расходаш газаш евро 4. расходаш 10 та газ киди 80-85 се мегардад. айни замон ҳавои хунук бе. нархи мошин 80 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 992 90 00. Toyota Corolla Verso соли барориш 2006 дӯстони азиз. мани намуди бернаи мошин. мана мани намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон чӣ хеле ки дида истодед, 4 электропакет, сентр замок, коробкаш механик, инҷа CD плеер дорад, калиташ старстоп. ҳам пробегашам нишон дида. пробегаш 301 000 километр дӯстони азиз. ҳолати салони қафои мошин дӯстон. мана чӣ хеле ки дида истодед, ҳолати салони қафои мошин. мотор 2.2 сӯзишвори дизел. расход
6 لیتر 7 لیترda 100 kilometr میگرده. Olti motorli ماشین. نرخ ماشین 65000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 898 82 81 92 707 09 64. Toyota Ipsen سال براریش 2008. من این نمودی بیرنی ماشین دوستان عزیز. من نمودی بیرونش. من این نمود از کفای ماشین. حاضر برای شما از داخلی سالن معلومات میدیم. داخلی سالن 4 الکتره. Коробкаш автомат. Пробегаш یادی میفهمیم که 209,000 کیلومتر پربیگ دوستان عزیز. این هولت سالن ماشین خیلی که دیده ایستاده. من این هولت سالن کفای ماشین. мотор 2.4 سوزشواری بنزین. расходаш داخلی شهر به 10 بیرون از شهر 6-7 لیتر میخورد. نرخ ماشین 85,000 سوم با سودا میشود. تلفن برای معلومات 92 802 02 20. دوستان عزیز، شما توی عروسی دامادی یا جشن مراسم و یا زارزه دارید و در فکر ثبت آن هستید، پس نوار برداران کسبی استودیو بهادر در خدمت شما. استودیو بهادر با تکنیک‌های معاصر زمانوی و جشن مراسم‌های شما زینتی تازه می‌بخشد. از همه مهم با سطح عالی و نرخ دسترس در خدمت شما. تلفن برای معلومات 92 899 89 89.